आयज आमचो कॅन्डिडेट श्री केदार नायक यांनी काँग्रेसच्या चिन्हार सकयल आयज नॉमिनेशन आपले फायल केल्लें आहा. तेजे अभिनंदन करपाक आमी साळगांव मतदारसंघाचे सही पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर्स आयज हांगा आमी जमलेले आहा आनी आमचो सपोर्ट केदार नायकाक आमी दाखोवपाक सगळ्या एकवटान हांगा येयल्ले आहा. आमच्या वणकर मायसेल्फ अजय गोवेकर, संतोष बांदोडकर, करण गोवेकर, ब्रँडा वाज, मिसेस प्रमिला अक्षय गोवेकर, तशेंच साळगांव पंचायतीच्या दीपक राणे, कल्पना एकनाथ ओरसकर, एक आमची 2 मेंबर हांगा येवंक तेंचे पर्सनल हेल्थाच्या कारणाक लागून येवंक पावली ना. तशीच नेरूल पंचायतीच्यान आमकां बाय शशिकला गोवेकर, आंतोनेत फ्रांसीस डिकॉस्टा आनी दशरथ हांगा लाभलेले आसा. तशेंच सुस्मिता पेडणेकर, विरेंद्र शिरोडकर, सुभाष पेडणेकर, फेलिक्स रॉड्रिक्स, सूरज चोडणकर, राजेश भोसले, सिया प्रसन्न नागवेकर ही हांगा येयल्लीं आहा. तशीच गिरी पंचायत आमच्या मदीं आहा फंडू नायक, सिद्धेश सालगांवकर, प्रज्योत कांदोलकर, गाब्रियल फेर्नांडीस. तशेंच सांगोळडा पंचायतीच्या अविनाश नायक हे माजी सरपंच जावन आसा. तशेंच डेप्युटी सरपंच जलिशा तुलसकर, पंच मेंबर उदळ कांदोलकर, कोऑपरेट मेंबर महेश अस्नोडकर हे सगळे हांगा जमलेले आहा. हे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या सही पंचायतींच्यान हांगा आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट तेको केदाराक दिवपाक आमी हांगा सगळे आयज जमलेले आहा. हे सगळे ग्रास रुटाचे आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आपापल्या वाठारान आपापल्या पंचायतीन ग्रास रूट पर्यंत वचोन कशी लोकांची कामां करप हे सगळे ह्या कॅन्डिडेटांक खबर आहा. आनी गेली हांगा आमच्या मदीं एक सरपंच आसतले, डेप्युटी सरपंच आसतली, पंच मेंबर 4 टर्म हांगा ते जिखून येयल्ले आहा आनी तांकां वास्ट एक्सपिरियन्स ह्या इलेक्शनाची आहा. ताचो नक्कीच फायदो आमच्या केदाराक जातलो. आनी हे कॅन्डिडेट अशे आहा की 5 वर्सां जे इलेक्ट जातकूच त्या घरांनी वचोन जे आमचे वोटर्स आसा तेंचे सूख दूख हे ह्या सगळ्यांक हेंची नस म्हणटा ती आमच्या वोटरांची आमच्या ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा हांकां सगळ्यांक आमकां खबर आहा. कित्याक तळागळान वचोन काम करपाचे हे कार्य सगळे आमचे हे कॅन्डिडेट अशे आहा की सदांच हे फ्रंट लायन आमी वर्कर्स म्हणटा तशे फ्रंट लायनीर आसता. केन्ना कोविडाचे कितें वॅक्सिनेशनाच्या टायमारूय भरपूर काम केल्लें आहा हेंच्यांनी. ताका लागून केदाराक साळगांव मतदारसंघाच्या कसलोच दुबाव ना की केदार हांगा मोठ्या मताधिकान जिखतलो. आमचो भरघोस सपोर्ट सगळ्यांचो केदार बाबाक आहा. तशेंच हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाल्ले हांगा आहा. तशेंच माजी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आदले जे पंच मेंबर सरपंच हेंचोय सपोर्ट आमकां भोवतेक मेळ्ळो आहा. आनी दिसान दीस हो आतां जवळ जवळ 34 आमचे कडेन आमचे हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा सद्याचे सही पंचायतींचे. आनी जवळ जवळ हे वाडत आहा दिसान दीस. अशे केदाराचे आमी घरोघरी भोंवता प्रचाराक सुरवात केल्ले. पयलीं आमी गिरी केली, सांगोळडा केली आनी चालूच आहा सातत्यान. सगळो वाठार आमी पिंजून काडलेलो आहा आनी केदाराक भरघोस असो रिस्पॉन्स बरो मेळटा. हांव फुडले तुमकां संदीप आमचो आहा तो पिल्यांचो सरपंच फुडले आयज आमी जे प्रेस हांगासर घेता तेचो आसा केदाराक सपोर्ट दिवपाक. गेले कितले दीस आमी सगळे कडेन भोंवता, बरो रिस्पॉन्स मेळटा, कोपरा बैठकी घेता, बरो रिस्पॉन्स मेळटा. फाल्यांच्यान परतून सालिगांव गांवांत आमी भोंवपाचें आसा. थंयसरूय आमकां पंचायतीचो जावं थंयच्या लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. लोक सदांच आमच्या वांगडा रावता, आमच्या वांगडा भोंवता, आमच्या वांगडा काम करता. ज्या घरान खंय पावपाक जाय, खंय वचपाक जाय थंय आमी वयतले आनी आमचें काम आमी करीत रावतले. केदाराक वयता थंय बरो सपोर्ट मेळटा. केदार हो बऱ्या मार्जिनान सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हो जिखून येतलो, हितून कांयच दुबाव ना. आमचे कडेन चडांत चड जे पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स जावं डेप्युटी सगळे आसा
आनीकूय अशें आमकां येत आसा जें आमचें कार्य पळोवन आमकां आनीक येत आसा. आमी पयले थोडेच आसले पूण आतां 34 सुमार आमचे कडेन सगळे मेंबर आसा. अशें हेच्या फुडें सुद्दां आमकां जुळत आसा आनी अशेंच आमी काम करीत रावतले आनी केदाराक सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जैत दितले. देव बरें करूं. केदार रेस मागू सरपंच आसलो तेन्ना आमी दोगांयनी मेळोन काम केल्लें आनी केदाराचें जें काम पळोवन हांव इतलो इम्प्रेस जाल्लो तेका लागून हांवें चिंतलें की केदारा असलो मनीस तर कंटेस्ट करता सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार हांवें ताका पाठिंबो दिवंक जाय. कित्याक द डेडिकेशन हार्डवर्क आनी जी इंटलेक्च्युअल्स जे काम करपाची जी प्रथा आसा ती केदारा कडेन आसा तें हांवें तेतून पळोवन हांवें स्वताहून केदारा कडेन वचून ताका सपोर्ट करपाचें काम केलां. केदार हॅज गॉट अ गूड विजन. आमच्या फुडल्या पिढीक जें विजन केदारा कडेन आसा ह्या विजनान म्हाका दिसता सर्वसाधारण अशें डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत डेव्हलपमेंट हे जातलेच. रोडाचे लायटीचे वॉटर हे प्रॉब्लेम तर सॉल्व जातलेच पण हेच्या पलीकडे वचून जे केदारा कडल्यान आमी एश्युरन्स घेतला की बाबा तुवें यूथ डेव्हलपमेंट करपाचें. जे लोकांक फ्युचर पिढी आहा तांकां काम तांकां एम्प्लॉयमेंट कशें जनरेट करपाचें. आतां ही एम्प्लॉयमेंट जी सरकारी एम्प्लॉयमेंट पळय आसा हेचेर इतली घेवी चल्लेले आसात इतली ती वायट प्रक्रिया थंयसर चलोवन तांकां जॉब मेळ्ळे आसा. म्हाका दिसता सगळे जाण हेतून घुसले जाल्यार सरकाराक सुद्दां फुडल्या चिंतचें पडटलें. ताका लागून केदारांत एक ऑर्गनायजेशन करून बऱ्यो फॅक्टरीज आनी आय मीन बरे जी इंडस्ट्रीज ज्यो आमच्या युथाक काम दिता तसली इंडस्ट्री फुडें हाडपाचे ताणें प्रयत्न करतलो अशें म्हाका ताणें सांगलां. सो ताका लागून युथाक प्रमाणे म्हाका दिसता ताणें सपोर्ट दिलो. सो केदार इज द कॅन्डिडेट जो सपोर्ट हांव तेजे बरोबर भोंवताना पळयता. आमी ज्यो मिटिंगी घेतल्या अशें दिसता की आमी भोंवताना आनी दिसोकूच ना अशें कांय ना. ज्यो मिटिंग्यो आयज मेरेन आमी म्हाका दिसता एटलिस्ट 60-70 कॉर्नर मिटिंग्स घेतलेले आसा इतले दिसांनी आनी ईच एंड एवरी कॉर्नर मिटिंगान लोकांची इतली उत्सुकता बाबा आरे हो केदार आमच्या खातीर कितें तरी करतलो. जे 5 वर्सांनी कोणें आमदाराक दर्शन घेवंक नासलें हे केदारान आतां तांकां लोक उलयतात बाबा आरे आमी मेळोंकूच नासले ताका हे उलयतात. ताका लागून म्हाका दिसता हे केदाराक हेच्या फुडें निवडून हाडून सालिगांव केदाराचे विजय हो निश्चित आसा. अजय तुम्ही अजय तुम्ही ह्या टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून केलें आनी तितून 2 कॅन्डिडेट तुमचे आसले एक केदार आनी रुपेश. सो रुपेशान आपण एक इंडिपेंडंट फॉर्म भरलेले आसा आनी तुमी चो कॅन्डिडेट केदार नायक म्हणटा. सो ते हे डिफरन्सीस कित्याक जाले मदीं? हे कशें आहा प्रत्येकाचें आपलें मत ही डेमोक्रेसी आमी हांगा डेमोक्रेसीन रावता. सो प्रत्येकाचो आपलें वैचारीक तेजें मत आसता. ताका दिसलें की आपुणूय कॉन्टेस्ट करचो. आमची खूब ट्राय केल्ली की आमच्या मदीं एकूच कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून आनी हेच टुगेदर फॉर सालिगांव हेच एक विजन फुडें घेवन की एकटो आसता जाल्यार आमकां इजी जातलो हो सीट काडपाक. तेजोय बरो रुपयाचोय बरो आमकां सपोर्ट मेळटलो हेतून आमी फुडें वयताले. पूण तो स्वताचो विचार तेणी काही कारणांक लागून बदललो हांव अशें म्हणूंक शकता आनी तो इंडिपेंडंट गेलो. पूण तितून आमकां व्हडलो फरक पडना. कित्याक आयज जे तरेन आमी आमची वाटचाल चल्लेली आहा संघटीत आमच्या वांगडा सगळे आहा. टुगेदर फॉर सालिगांव आमी जी टीम केल्ली त्या टिमीचे सगळे सदस्य आज पर्यंत आमच्या वांगडा आहा. तशेंच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव दिसान दीस आमकां भर पडत आसा. तशेंच जे कार्यकर्ते पयले आसले ते कार्यकर्ते तेंचो आंकडो पळयत जाल्यार तुमी 500-600च्या वयर कार्यकर्तो जो कार्यकर्तो आमच्या वांगडा आसा संघटीत आमच्या वांगडा. कित्याक आमी कार्य वांगडा करता. अशें न्हू की 5 वर्सां इलेक्शन येतकूच आमी एकदां येता. तुम्ही आमचे फेसबुक ओपन करून पळय पेजीस ओपन करून पळय आमी सातत्यान ग्रास रुटाचेर काम करीत आसता. हे एकदम सगळ्या लोकां पुरती काम आमचें आसता. ताका लागून लोक आमच्या वांगडा आसतले आनी नक्कीच विजय हो आमच्या केदाराचो आसतलो. हितून कांयच दुबाव ह्या साळगांव मतदारसंघात ना. ताका लागून ऑपोजिशनाक फायदो जावचो ना. मायकल लोबो हांगा प्रचार करतात तेजो फायदो कितको जातलो?
पण नक्कीच सगळ्यांचो फायदो ह्या ज्या आमचे इलेक्शन आसा नक्कीच सगळ्यांचो सपोर्ट आमी घेवंक जाय आनी त्याचो फायदो मायकल बाबाचो नक्कीच फायदो हितून आमकां जातलो. ओके म्हणजे तुम्ही फाटल्या फावटी BJPन आसले आता टोटली चेंज पार्टी ओपोजिशन जे तुमचे ओपोजिशन आसताले आता काँग्रेसीन आसा सो BJPचे पळय जेन्ना आमी BJPन आसले तेन्ना आमी एक मनोहर भाईची जी तत्वां आसली जी भारतीय जनता पक्षाची तेन्नाची जी तत्वां आसली त्या तत्वांक लागून आमी त्या पक्षान तेन्ना आसले. आतां पळयत जाल्यार ती तत्वांचें कितें जालां हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, गोंयाभर सगळ्या लोकांक खबर आहा. जे इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट हाडले वयता आनी तांकां ज्यो टिकेटी वांटप चालू आहा जेंचेर खुबशे जाणांचे क्रिमिनल ऑफेन्सायज आसा. खुबशे जाणांचेर कसली कसली नाका जाल्ली रेपीचे म्हणून येता, कोणाचेर आमचे पुलीस स्टेशन फोडपाचें, आमच्या जवानांक मारपाचें. आमी पुलिसांक आमचे जवान म्हणटा जे आयज तो तांकां उच्च दर्जो आमच्या सगळ्यांच्या काळजान आसता त्या जवानांक मारपाचें अशा कॅन्डिडेटांक घेवन हे फुडें सरता. थंय म्हाका दिसता खंय आमी आमची तत्वां खातीर आमी कॉम्प्रोमायज खंय करचे ना. ताका लागून आमी आमचो विचार निर्णय आमी हो खंय तरी बदललेलो आसा. एक बरो फेस घेवन साळगांव वयचो जेचें विजन बरें आसतलें तें साळगांवाक लागून आसतलें. ताका लागून आमी केदाराक सपोर्ट करूंक हांगा सगळे जमलेले ना. आमी ते म्हणूंक शकना की कारण तेजो पर्सनल तो प्रश्न आहा. आमी ट्राय केल्ली सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाची कित्याक युनिटीन हें सगळें जाता. आमी सगळे आमच्या कडेन 99% रुपये सोडलो जाल्यार बाकी सगळे आमच्या कडेन आहा. हें तुमीय पळयता सातत्यान आमी प्रचाराक वता थंय सगळे आमच्या कडेन आसता. पूण रुपेश हाजो तो वैयक्तीक तेजो प्रश्न हो तुमी ताका प्रश्न विचारल्यार चड बरो जातलो. तेणे कित्याक दुसरे कडेन हें केलें हेका लागून ना हितून व्हडलो कांयचो ओपोजिशनाक तेजो हें जावचो ना आनी आमकां तेजे कांय आमी लूज जावचें ना. कित्याक आमचे कडेन ही संघटना आहा. तो सांगला त्या प्रमाणे हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहा. आमचे कार्यकर्ते आदले सगळे कार्यकर्ते एकजुटीन आमच्या कडेन आसात आनी टुगेदर फॉर साळगांवाक आमी मंच केल्लो तितूनचे सगळे मेंबर आमच्या कडेन आहात. ताका लागून आमकां हितून कसलो कांयच हें फरक पडचो ना. आज तुम्ही हांगा पत्रकार परिशद घेतल्या सगळे परिस्थिती आज कित्याक गेली तुमची म्हणजे तुम्ही आता पत्रकार परिशदेन उलयतना इतकेंच सांगलें की आमी आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट केदाराक आसा. हें सांगपाचें नेमकें कारण कितें? हें मुख्य म्हणजे काल असो एक स्टेटमेंट आमच्या आदल्या आमदारान काडलो की फक्त हेंच्या कडेन 7च जाण उरल्या म्हणून. जे कोण पयले आमचे कोण कॉन्टेस्ट करूंक इलेक्शन सोदताले जेन्ना भारतीय जनता पक्षान आसले एक कोणाकूय इच्छा आसता कोणी आपूण फुडें वचपाची. हितून 7 जाण तो फक्त म्हणटालो काल की 7च जाण हितून आसले. पूण ते आमी दाखोवंक दिवंक सोदता की आमी 7 जाण ना. इतके रिप्रेझेंटेटीव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमच्या कडेन आसा. आमच्या कडेन कार्यकर्ते आसा. आमच्या कडेन टुगेदर फॉर साळगांव मंच आख्खो आहा आनी आमची जनता सगळे वोटर आमच्या कडेन साळगांवचे आहा. हें तांकां आमी दाखोवन दिवंक सोदता. ताका लागून आयज ही पत्रकार परिशद आमी हांगा आपयल्ली आहा. म्हाका एक प्रश्न हेका फोंडूक आसा. फोंडूक फाटी जेन्ना जयेशाक BJPन घेतलो सगळे म्हणजे कार्यकर्ते आसा जे ज्येश्ठ पणजे वचून तुमचो खूब बोवाळ केलो की आमच्या हेका डावरलो हें जालें आनी आयज तोच दिलीप आयज सद्या तुमी काँग्रेसीन आसात तेंच्या वांगडा आसात आनी त्याच दिलीप परवळेकाराक आयज उपाध्यक्ष म्हणून पद दिलां. हो खंय तरी तेणी आपलो स्वार्थ पयलो असो तुमकां दिसता? तेणी आपले स्वता पळोवन थंय गेल्लो आसा. तेणी पळयलें की आमी ताका टुगेदर फॉर सालिगांव कॉन्फिडन्सान घेयना आनी म्हाजेशीन तेणी खूब ट्राय केली आपणाक एकदां तरी एक चान्स दिया. तुमकां शपथ दिता रिटर्न दिता फक्त एक चान्स दिया. फुडल्या टर्माक तुमी कॉन्टेस्ट कोणाय केदाराक दिया आनी कोणाक पूण हे फावटी आपणाक एकदांच दिया. इतलें तेणी म्हाजेशीन सांगून पयलें. तरी आसतना हांव आपलो डिसिजन घेवपाक कोण न्हू. हांव सगळ्यांक विचारून डिसिजन घेता असो ताका रिप्लाय दिलो. आनी गेल्या 4-5 दिसांक तेणी घर वापसी केल्ल्या भशेन तो परत BJPन गेलो आनी थंयसर वचून लागलो कितें कावळे आनी बोगळे. कावळे म्हणटा न्हू आयज हांव ताका सांगूंक सोदता कितें ह्या कावळ्यांक लागूनच तुवें तुजी घरां भरलय. ह्या कावळ्यांक लागून तुजे सयऱ्यांची घरां भरलय. फाल्यां कावळे म्हणटा आसतना एक खरोखर एक चिंतूंक जाय आसलें तूं कित्याक कावळे म्हणच्या पयलीं हांव तुका पोलो कित्याक तुका ती द्राक्षां खावपाक मेळना म्हणून तुवें आमकां कावळे म्हटले. प्लस तुका हांव शेड्डोय म्हणटा कित्याक तुवें रंग बदललोय. कित्याक आमकां पार्टीच्या अगेन्स्ट खूब मोठी उतरां सांगलय आनी परत
रंग बदलून तूं घर वापसी केल्ल्या भशेन तूं परत पार्टीन गेलो तेन्ना ताका सांगचें म्हटल्यार हे कोणाक क्रिटिसायज करता आसतना चिंतून करचें. बीजेपीचे जे मत आहा ते तेंच्याच वांगडा उरतले वा ते तुमकां सपोर्ट करतले? जे टुगेदर फॉर सालिगांव जेन्ना आमी येयले सगळे एकठांय जाले मंच केलो टुगेदर फॉर सालिगांव, चडशे कार्यकर्ते जाले सगळे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसले आनी इतले कार्यकर्ते आमचे बरोबर आसा, आमचे बरोबर काम करता, आमकां कसलोच फरक पडचो ना. हे सगळे जे आसा पळय एक रुपेश सोडलो जाल्यार बाकीचे सगळे आसले पळय तितले कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आसा आनी आमच्या बरोबर रावतले. आमकां तेजो फरक पडटा काय पडना हे तुमी ताका विचारचे. दुसरें सांगता तुका टुगेदर फॉर सालिगांव जेन्ना आमी मंच केल्लो तो तेन्ना आमच्या बरोबर नासलो, तो आमच्या बरोबर नासलो. सो आमी ताका म्हणूंकूच शकना तो आमच्या बरोबर आसलो म्हणून. तितले बरोबर आसा. म्हाका एक सांग, तुम्ही आता इतले लिडर आहात म्हणटात, हे आता 10 वर्सां तुम्ही सगळे बीजेपीन आले सोडून एक 4-5 जाण काँग्रेसान घाल्ली. 10 वर्सां तुम्ही बीजेपी बरोबर रावन बीजेपी पार्टीन तुमकां हेल्प केलो म्हणजे टू डेव्हलपमेंट एंड द वे यू आर टॉकिंग इट लुक्स लायक ऑल द पीपल आर विथ यू ऑल. डू यू थिंक दॅट ऑल द ground level, I'm talking about the grassroots level, now you are the leaders, the grassroots level will stay with you all 100%, all of you all there will be 80% or 60% people will be going back to the BJP. What do you think? पळय, आमी 10 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचे एक निश्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून आमी काम केले. तितूनय आमची कितें डेव्हलपमेंट आसली पंचायतीची. आमी ज्या क्षेत्रान आहा आमच्या थंयसर एक मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आहा, तेका लागून आमी खूब प्रयत्न केले की 10 वर्सांक हो मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स ग्रावंड हो जावपाक जाय म्हणून. हांव नक्कीच सांगता मनोहर पर्रीकर भाई आसले जाल्यार तेन्ना तो जावपाचो ग्रावंड बी, कित्याक तेन्ना एश्युरन्स दिल्ली आनी तेजे म्हाका दिसता 50% तेजे आपल्या ग्रावंडाचें कामूय तेन्ना तेणी केल्लें. पूण मागीर सातत्यान आमकां मागीर आश्वासनांच मेळत रावली. थंयसर आमी खुबशे दुखावले, कित्याक हो एक आमचो एक बरो प्रोजेक्ट जावपाचो की हो सेंट्रली एक आमचो मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स म्हणिना फुडें थंयसर एक कम्युनिटी हॉल आसले 950 कॅपेसिटी एसीचे आनी ते आमचे सेंट्रली लोकेटेड जाल्ल्या कारण आमच्या एंटायर मतदारसंघाक तेजी नक्कीच मदत जावपाची. आनी हेका लागून आमी खुबशे दुखावल्ले आहा की येदो व्हडलो आमचे कडेन 23,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो पंचायतीन एक्वायर करून घेतलेलो आहा, तेजो जाय तसो आमकां तेजो उपयोग आमकां हो जायना जालो. तेका लागून आमी आनी आमचे लोक सदांच आमचेर प्रेशर हाडटाले, तुमी बाबा ह्या पक्षा कडेन आहा आनी हें सादें काम तुमचें एक बरो मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स पंचायत घर करपाक इतकी डिले कित्याक जाता. आमी तांकां सदांच रस्ते बाकीचे हे ते तेन्ना 2014 आमी पंचायत आसली तेन्ना आमी ते सगळे फुडें येयल्ले. आमी 99% आमचे रस्ते केल्ले. आतां कोणी रस्ते करून डेव्हलपमेंट केले, रस्ते हे डेव्हलपमेंट न्हू, ते एक कंटिन्युअस प्रोसेस डेव्हलपमेंटाची आसता. एवरी आफ्टर 4-5 इयर्स रस्ते नवीन तेंकां हॉट मिक्सिंग जावपूच जाय. 2014 हे पंचायतीन पुढाकार घेवन सगळे रस्ते आमचे 99% आमचे जे पंचायत क्षेत्र आसले ते आमी केल्ले. पूण आतांय रस्ते जाले. पंचायत फक्त रस्ते म्हटल्यारूच आनी गटारां म्हटल्यारूच हो डेव्हलपमेंट म्हणिना, बाकीचेय डेव्हलपमेंट जावचें आसता. आमच्यो नोकऱ्यांचे आमी उलयत एम्प्लॉयमेंट, आमकां आमच्या वाठारांत साळगांव मतदारसंघान ज्यो नोकऱ्यो आमच्यो जे आमच्या भुरग्यांचे जे बरे शिकलेले आमचे भुरगे आहा तांकां खंय तरी नोकऱ्यो मेळपाक जाय आसले. आयज तेंच्यो नोकऱ्यांचेर म्हाका दिसता चडश्यो नोकऱ्यो आमच्यो पळयता ते साखळे वाळपय सायडीकूच गेल्ल्यो आहा. आमचे कडेन खुबशीं कॉलां घेवन लोक येताले, आपले पेरंट्स येताले की बाबा हेल्थान नर्सीचो एक हें येयला, मेडिकलान इतक्यो नर्सी येयल्या, आमच्या भुरग्यांक मातशें पळया. पूण हे चडशे मागीर कळोन चुकलें की सगळे 99% वाळपय साखळे मतदारसंघांनी त्यो सगळ्यो गेल्ल्यो आहा नोकऱ्यो. हेजेर खंय तरी आवाज उठोवपी आमचो लोकल एक MLA आसपाक जाय आसलो. तो आवाज थंयसर खंय तरी कमी जालो कसो आमकां दिसता. तेका लागून आयज जे आमी भारतीय जनता पक्षान तेन्ना आमी काम केलां तेका लागून लोकूय दुखावल्ले आहा, भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळूंक ना, तेका लागून लोकूय दुखावल्ले आहा. तेका लागून आमी निर्णय घेतला की आतां केदार बाब हे सगळे प्रश्न सुटावे करपाक लागून एक आमकां एक बरो चेहरो आमकां मेळ्ळो आहा, धडाडीचो यंग यूथ आनी डायनेमीक असो भुरगो जो हे सगळे प्रश्न सुटावे करपाक निवडून येतकूच गोंय राज्याचे एसेंब्लीन वचपाक हे प्रश्न सुटावे करपाक आमकां हो केदार एक बरो चेहरो मेळ्ळो आनी सगळे लोक म्हणटा की बरो एक फेस तुमी दिल्लो आहा, अवश्य आमी तेज्या फाटल्यान उबे रावतले. गोंयकार बाब, म्हाजो लास्ट प्रश्न. ते आपल्या हक्काक लागून नोकऱ्यांक लागून भले झगडात,
पूण तेंचो हक्क तांकां मेळना आनी असले नाका जाल्ले खोटेरडे आरोप तेंचेर करता हे आमकांय काळजांच्यान दुखलां कित्याक हे लोकांनी घेतल्या तेणी पयशे काय म्हटलेलें आहा इतके आमचो लोकांचो एक स्तर तेणी कमी केल्लो आहा अशा तरेचो आरोप तेंच्यांनी करचो न्हू आनी म्हाका दिसता कदाचित ताका आमचें इलेक्शन कमिशन तेजेरूय विश्वास ना कित्याक ज्या गव्हर्मेंटान आसून जे इलेक्शन कमिशन आसता देशाचो हे सगळे लूक आफ्टर तेणी करपाक जाय ताका तर दिसता तशें जाता आनी कंप्लेंट करची फ्लाईंग स्क्वॉड आहा सगळे आहा अशे पयशाचे तांकां फ्लॅट खंय आहा कितें खबर आहा ते कंप्लेंट करची रितसर तेंच्यांनी पूण अशे बेश्टेच आरोप करचे न्हू अशें आमकां तरी दिसता कित्याक आमचे लोक स्वाभिमानी आनी अभिमानी साळगांवकार आसात जो आरोप ना फक्त इच्छुकदार 7 जाण उरल्यात तेन्ना हांव ताका सांगूंक सोदतां 7 मल्टिप्लाय बाय 15 105 आयज आमी दाखोवन दिले तशेंच 105 मल्टिप्लाय बाय 11,655 हे 10 तारखेक आमी ताका दाखोवन दितले म्हाका एक सांग